नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य मापी चलतु पुणी गोटे आज बढ़िया प्रांकटा करवा गोटे भौणी कॉल करवा आ टिके लोन आनिबा भौणी ठारू ओके लगेगा कॉल लगिला लगिला हेलो 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 हाँ मैडम कहते हाँ किए कहते मैडम आप बैंक रे अछंती तो ना हेलो लोन ना ने मो बैंक रे नहीं लोन ने रहंती आपण आज्ञा लोन ने नहंती हाँ लोन किए कहते मैडम मु टिके आपण देले जणे आपण नंबर आपण टिके प्लीज टिके मते गोटे लोन रे हेल्प करिवे ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି मु चाकरी करछ आज्ञा କି ଚାକିରି मु करछि माने गवर्नमेंट दरकार ना प्राइवेट आज्ञा ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦରକାର प्राइवेट हेले हबनी କେତେ ସାଲାରୀ କେତେ सैलरी मोर अछि 17,330 17,000 ହବନି आउ कहार देले घरर ଘରର କଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସାଲାରୀ ଅଛି से भाई जणे अछंती तांकर सैलरी हे जिवो 30-35,000 ହଁ ପାଖରେ ହେଇପାରିବ मैडम केमिति कोन जोगाजोग करिवे आपन संगरे ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ ଆସନ୍ତୁ ଅଫିସ ଆସନ୍ତୁ आज मैडम हबो ଆଜି ସଡନ କେମିତି ହବ ओहो ओ सोमवार ऑफिस जीवी ଆଜ୍ଞା डॉक्यूमेंट मैडम कौन दरकार हबो कहले ମୁଁ ବୁଝିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ହେଲେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ 3 ମାସର आज्ञा ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଯିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି से मैडम गवर्नमेंट चाकरी टीचर अछंती मैडम ହଁ ଟିକେଟ ତ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର HRMS ଆଇଡି ଅଛି ତ एचआरएमएस मु मैडम से सब विषय की जाननी ହଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିକି କହିବେ HRMS ନା ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ 3 ମାସର ଆମେ ବାହାର କରିଦେବୁ ନହେଲେ ସିଏ ବି ଦେଲେ ଚଳିବ 3 मासर आज्ञा ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଅଛି मु तो मैडम हाँ तार लोन 2-3 टाइम तो अच्छी से दे पार नांती 2-3ଟା ଅଛି हाँ 2-3टा अच्छी बोधे लोन मु जानिनी कन्फर्म माने लोन थिले कोन लोन हबनी ନା ନା ହବ ଯେ ସେଠି ଯଦି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସିଭିଲ ଖରାପ ଦେଖେଇବ ନା ହବ କେମିତି ओ मते लागु से बोधे देइचंती कि देइ नांती मु टिके एटा मैडम टिके कन्फर्म करबी बुझली ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନମ୍बर କିଏ ଦେଲା से सांग जणे देले आपन टिके मते हेल्प करंतु मैडम टिके सुनंतु मैडम मु टिके आपन पर्सनली कथा होउची मैडम मु जेहेतु टिके निज लोक मैडम टिके सुनंतु କୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ନମ୍बर शुणु मैडम टिके प्लीज शुणु आप नंबर पछर से कथा शुणे शुणु सी जो भाई जी जहाँ लोन ने सी बुझली ଆଜ୍ଞା गोटे बथ कांदी पकाउछि मु मैडम गोटे हेलो ଆଜ୍ଞା मत कांद लगुच मैडम बथ मैडम आउ थे मैडम को लगौछि फोन टा काट देले मु कंट्रोल कर पाइलनी हस आउ थे लगे ଆଜ୍ଞା मैडम मुझे कंट्रोल कर पाइलनी मो इमोशन को तो से कांदी पकड़े आप खराब हेबेनी बुझले तो भाई मैडम बथ होइतिला सेटा माने प्रथमे थिला घमी रहितिला तापर कुंडे देले बथ हो गला बुझले तापर होमियोपैथी खाउतले तापर एबे माने बहुत पैसा लगी डाक्टर कहउचंती ऑपरेशन हबो कौन हम ठीक नहीं मैडम आपन टिके मते हेल्प करंतु प्लीज ମୁଁ କଣ ହେଲ୍ପ କରିବି ତାଙ୍କର ସିଭିଲ ଯଦି ଖରାପ ଦେଖେଇବ କେମିତି ହବ आपन चाहिले मैडम सब हेई परिबो मैडम ମୁଁ ଜାଣିଛି ହବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବେ ନା ମୁଁ କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିବି ନା मैडम आपन एते दिन बैंक रे अछथि आपन किछि परिबेनी ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବିନି मैडम घर मॉर्गेज रखी देले हबनी ନାଇଁ ତାଙ୍କ ସିଭିଲ ଖରାପ ଦେଖେଇଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବନି
ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ବଡ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଗଲି ମ୍ୟାଡାମ, କଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଅଫିସ ଆସନ୍ତୁ, ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି କହିବେ ଆଉ। ତାହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ ଯିବି? ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ। ଆଉ କୋଉ ସାଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ମ୍ୟାଡାମ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ହେଲ୍ପ କଣ ଯଦି ନ କରିପାରିବେ ଆପଣ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ବଥଟା ଭାଇଙ୍କର ଚିପି ଦେବେ କି? ତୁ ଅଭଦ୍ର ବାକିଆ କଥା କଣ କହୁଛୁ? ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ସମୀର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବୋବାଲ ଟିଭି କମେଡିରୁ କହୁଥିଲି, ବୁଝିଲେ କି? ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ହଁ କଲ୍ କରୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଖରାପ ଭାବିବେନି। ସମୀର ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସମୀର? ହଁ କାଳିଆ ତ। ହଁ ହଁ, ସିଏ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କରୁଥିଲୁ, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି କି ସମୀର ଭାଇ କିଛି କହିବେନି। ହଉ ହଉ। ହଉ ମ୍ୟାଡାମ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ କୋଅପରେସନ କରିଥିବାରୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।